ہماری جو آڈینس ہے اگر اس کو ان کو یہ چیز نہیں پسند آ رہی تو ہم اپنی آڈینس کو الوداع کرتے ہیں بس، اور اس کام کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ تو آج سے میں نے بیٹی کو کہا کہ یہ آخری ہماری ویڈیو ہے، اس کے بعد ہم کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گے۔ میں ایک امید میں پھر بھی چلائی جا رہی تھی کہ میں نے کہا میں سوچ رہی تھی کہ میں ہمت نہیں ہاروں گی، لیکن آڈینس نے نا ہمت توڑ دی آخر میں آ کے۔ تو امید نہیں تھی کہ مجھے یہاں پہ آ کے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، میری 5 سال کی محنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہمارا اور ہماری آڈینس کا تقریباً 4 سالوں کا ساتھ رہا ہے، اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس موقع پر آ کر ہمیں یہ سب کچھ ایک دن اچانک سے ختم کرنا پڑ جائے گا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے، بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ اس کو کیری آن رکھ سکوں، لیکن شاید نصیب میں یہی تھا کہ ہم نے اس کو یہاں پر آ کے ختم کرنا تھا۔ تو جیسا کہ میرے سپورٹرز اور ہم لوگوں کو پیار کرنے والے سب جانتے ہیں، ہر بندے کو دیکھ کے ہی اس کی نیچر کا پتہ چل جاتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ تو 4 سالوں سے آپ کا ہمارا ساتھ رہا، اس عرصے میں سب لوگ جانتے تھے کہ ہماری نیچر کس قسم کی ہے اور ہم کس قسم کے لوگ ہیں اور ہم کیا کام کرنا چاہ رہے تھے، اور جو کام ہم 3 سال تک کرتے رہے وہ ہمیں کتنا پسند تھا۔ نہ میں نے گرمی دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ اپنے بچوں کو دیکھا وہ کس حالت میں ہوتے تھے، انہیں میں چھوڑ کے آ جاتی تھی۔ 3 سال لگاتار یہ کام کیا، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ کسی کے گھر میں 2 وقت کی روٹی پک جاتی تھی تو دل کو سکون ملتا تھا، رات کو سکون کی نیند آتی تھی۔ اس کے بعد تقریباً رمضان سے 1 مہینہ پہلے کچھ ایسے حالات ہو گئے، ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی انفارم کیا تھا، پہلے ہی بتایا ہوا تھا کہ میں ایک گورنمنٹ سروینٹ ہوں اور میرے والد صاحب بھی، اور ظاہری بات ہے جو گورنمنٹ سروینٹ ہوتے ہیں انہیں NOC کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا کوئی بھی اور سوشل ورک کرنے کے لیے۔ تو اپلائی کیا ہوا تھا، کوشش کرتے رہے ہیں کہ مل جائے، تو ہمارا پروسیجر سٹارٹ ہوا، مہینہ 1.5 مہینہ لگا، 2 مہینے لگے، تو جب ہم لوگ 2 مہینے پورے نہیں آئے، رمضان کا مہینہ بھی گزر گیا، تب ہماری آڈینس سے سب نے یہ کہا کہ چلیں کم از کم آپ ہمارے سامنے تو آئیں، کسی اور طریقے سے آپ ہمارے سامنے آ جائیں۔ پھر ہم نے بیٹھ کے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کس طریقے سے سامنے آ سکتے ہیں، کس طریقے سے ان ٹچ رہ سکتے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ محنت کی ہوئی تھی، میں اس کو یہاں پہ آ کے کیسے ختم کر سکتی تھی۔ ہم لوگوں کا دل، یقین کیجیے رات کو جب میں سوتی ہوں نا مجھے خیال آتا ہے کاش میں وہاں پہ پہنچ جاتی، آج کاش میں پہنچ جاتی۔ تو جہاں تک بات ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ لالچ کی خاطر، تو آپ بندہ خود ہی سمجھدار ہوتا ہے اس سے مجھے کیا مل رہا ہے، اس سے کیا وہاں پہ مجھے پیسوں کی کمی تھی، میرے سب کو پتا ہے کہ کیا کچھ نہیں تھا، سب کو الحمدللہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ آج ہے الحمدللہ، ابھی بھی میری جاب بھی ہے، ہسبینڈ بھی کمانے والے ہیں، ابو والد بھی ساتھ ہیں، بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے، سب کچھ ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ جن کی خاطر ہم کام کر رہے تھے جسٹ ان کی خاطر میں اس چینل کو زندہ رکھنا چاہ رہی تھی، اور اس کی خاطر میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی، کچھ بھی کرنے کے لیے۔ میں نے انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کوئی بھی موقع آ جائے انسان کو، اب میں اس لیول پر آ کے اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ NOC اب پتہ نہیں کب ملے، مہینہ 1.5 مہینہ، جو سمجھدار ہیں سیدھی بات جو ہوتی ہے سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایک گورنمنٹ سروینٹ، آپ بھی اگر کوئی گورنمنٹ سروینٹ ہیں، آپ کام کرنا چاہیں، دوسرا کوئی بھی کام کرنا چاہیں جس میں آپ کو ٹائم دینا پڑ رہا ہو، اس کے لیے آپ کو اپنی کمپنی سے NOC لینا پڑے گا، اور وہ اتنا ایزیلی نہیں ملتا ہے۔ جب مجھے یہ کہا گیا کہ یا تو آپ نے جاب کرنی ہے یا وہ کام کرنا ہے، ایک ریسٹرکشن لگا دی جائے کہ دونوں میں سے ایک چیز کو سلیکٹ کرو، تو کبھی کبھی انسان اپنے بچوں کی خاطر، اپنی فیملی کی خاطر یہ خود غرضی کر جاتا ہے۔ میں اس کو خود غرضی ہی کروں گی، میں نے غریب بچوں کو، یتیم بچوں کو، اگر میں ان کا ساتھ دیتی اس وقت یہ سب کچھ چھوڑ دیتی، اپنی جاب بھی میں اپنی جاب نہیں چھوڑ پائی، میں نے کہا ہے ویٹ کر لیتی ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ کبھی نہ کبھی تو اللہ تعالیٰ وسیلہ بنائے گا، بس کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، انشاءاللہ جیسے ہی مجھے NOC ملے گا میں وہ کام دوبارہ سٹارٹ کروں گی، اسی میں مجھ کو سکون ملتا ہے اور وہی کام میں کرنا چاہتی ہوں۔ اب یہ ہوا تھا کہ ہم لوگوں کے سے بالکل ہمارا آپ لوگوں سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا، سب ختم ہو گیا تھا 2 مہینے کے لیے۔ تو اب یہ ہے کہ جب میں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ کچھ مورل لیسن دیتے ہیں، کوئی اور ایسا کنٹینٹ ڈھونڈتے ہیں جب تک کہ ہم واپس نہیں آ سکتے اپنے ہیلپنگ والے کام میں، کوئی ایسی چیز ڈھونڈتے ہیں جس سے لوگوں کا بھلا ہو،
तब हमने सोचा कि कोई मोरल लेसन बनाते हैं, किसी हमारी एक कहानी से, एक लेसन से किसी का घर टूटने से बच जाता है या कोई एक लेसन मिल जाता है, तो इससे बड़ी नेकी क्या होगी। उसके अलावा सोशल मीडिया पे फिल वक्त मुझे कोई ऐसा नहीं नजर आया था कि जो मैं कर पाऊँ इजीली। मुझे लगा ये फिर भी मैं कर पाऊंगी और आप लोगों से इन टच रह लूंगी। तो इसमें जब लोगों का मैंने और रिएक्शन देखा, और सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, ये सारी जिम्मेवारियां जो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, हम तो इंसान तो बस बेबस है। इंसान को तो पता ही नहीं होता कि आगे मैंने चल के कल कल मैंने क्या करना है। बिल्कुल तो पहले सबसे पहले हम व्लॉगिंग करते थे, व्लॉगिंग के बाद फिर हम मतलब है कि हेल्पिंग पे आ गए। तो अब हमें थोड़ा सा मसला है, तो हमने कहा चले आपसे इन टच तो रहेंगे ना, और ये होगा कि चले हमारा एक मोरल लेसन बनाने से, या ऐसा कोई मतलब है कि हमारी बात करने से किसी को कोई भला हो जाएगा, तो उस समय ये भी एक सदका जारिया है कि एक बंदा होता है ना, वो उसको पता नहीं होता कि जिंदगी में क्या क्या मामला आता है। अगर किसी को एक बात भी बता दी जाए ना, और उस वो राह रास्त पे आ जाए, तो ऐसे समझिए कि वो एक उसको आपने पूरी जिंदगी के लिए आपने उसको सीधे रास्ते पे चला दिया है। तकरीबन 2 महीने हम लोगों ने जब काम नहीं किया, तो ये भी आप सोच नहीं सकते कि हमारे लिए ये स्टेप लेना भी बहुत मुश्किल था। 2 महीने की सोच के बाद 3 साल लगातार 4 साल एक इंसान ने मेहनत की हो कि मैं बहुत कुछ करना चाह रही थी, फाउंडेशन बनाना चाहती थी, सिलाई सेंटर बनाना चाहती थी, मैं इसको अपग्रेड करना चाह रही थी और इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह एक दिन वो काम। लेकिन तब तक के लिए मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, लेकिन जो कमेंट्स आए और जो रिएक्शन आया है मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इतना डिसहार्ट हुई हूँ मैं, कोई ऐसा नहीं था जो मेरा साथ देने वाला हो। सबने कहा आप लालची हो गए हैं, आपने ड्रामा शुरू उसको मेरे लेसन को ड्रामे का नाम दे दिया। और लालच मतलब किस चीज़ की लालच? उससे मुझे क्या मिल रहा है? वहाँ वैसे तो मेरे अगर जो समझदार है जो यूट्यूबर है उन्हें तो पता है कि वहां तो मैं 3 वीडियो अपलोड कर पा रही थी, यहाँ तो मैं 2-4 दिन बाद एक वीडियो अपलोड करती हूँ और वो भी आपको मालूम महीने है। में 3-4 वीडियो आ जाती है, 5 आ जाती है, हाँ मतलब है कि जी, ज़्यादा हम अपलोड कर भी नहीं सकते, इसको रन अप रखने के लिए हमने तो हाँ ये जी। चला रहे हैं। तो बाकी ये है कि भई इंशाल्लाह मतलब है कि हमें तो उम्मीद थी कि आप हमें बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करेंगे। लेकिन आज जब लेकिन आज मतलब है कि हम जो जब हमने कमेंट्स वगैरह पढ़े हैं, मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला था कि मैं इन टच रह सकूं, ये वाहिद लास्ट तरीका था एक मोरल लेसन स्टोरी बनाना। और मैं ये भी बताना चाह रही थी कि पर्दे में रहकर आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी मुश्किल नहीं है। मैंने यहाँ तक कि एक स्टोरी तक बनाकर दिखा दी कि इसको आप बना भी सकते हो, चला भी सकते हो, इस चीज को भी प्रमोट किया जा सकता है। और व्लॉगिंग भी हमने की है, पर्दे में रह के की हाँ है, जी, मतलब है सारा कि काम सारे एक काम व्लॉग शुरू में एक हम पहले व्लॉगिंग करते थे, एक तो लिमिट बेटी में रह के हाँ, किया। लिमिट में रह के की है, बेटी बिल्कुल पर्दा करती थी। हम व्लॉगिंग भी हम करते रहे हैं, माशाल्लाह सही वो भी बात। हमारा चैनल सही चल रहा था उसमें व्लॉगिंग में भी। हम्म, और आप लोग भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते थे। तो उसके बाद फिर हेल्पिंग हुई, तो वहाँ भी हम माशाल्लाह ठीक-ठाक चल रहा था और आप लोग एप्रिशिएट करते थे। और उम्मीद है कि हमें तो उम्मीद थी कि आप इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करेंगे, लेकिन हम तो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गए हैं। सोच के हम लोगों ने ये सब किया था, यही सोच के हम लोगों ने कि कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने जब मौका देना है मेरे पास वापस उस लेवल पे वहां उन लोगों के पास जाने का, काश एक मौका तो हो, मेरे पास कोई वे तो मौजूद हो, मेरे पास अपना चैनल तो मौजूद हो सकता है कभी मुझे एनओसी मिल जाए अपनी कंपनी की तरफ से, तब मेरे पास ये मौजूद होगा, मैं जा सकूंगी वापस इजीली मैं काम कर सकूंगी। लेकिन वो नहीं हो सका, वो सब तो खत्म हो गया। बेगम आप इस बात को टेंशन ना लो। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पहले से पसंद नहीं करते थे तो बैठ कर उसमें भी आते थे, जब आप गरीबों को देख कर आते थे फिर भी लोग बुरा कहते थे आपको, ऐसे लोग भी थे कि एक लड़की है जाके देख के आ रही है। तो आप इन चीज़ों को अपने माइंड से हटा दो मेरे हिसाब से। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, आपको ज़रूरत तो नहीं है। इतना आपको शौक था लोगों की हेल्प करना, और उसके बाद ऊपर आपने मेहनत की है और इतने लोग आपको चाहने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं, यहाँ तक कि आपको आपको गाना कर करके इसके हाल पूछते हैं, ऐसे लोग हैं। तो ये वो लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते शुरू से, जो आपको बैड कमेंट करते हैं, उस पे तनकीद करते हैं, आपको आपको वरना बुरा कहते हैं। आप इनको ना इन बातों को अपने दिमाग में ना लो। मेरा आज आने का मकसद एक स्पेशल था। मैं आप ही के पास आया आज। आप ही परेशान बैठी थी, मैंने आप ही से कहा कि आप ही मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और कमेंट्स जो है ना बहुत
मतलब कि डिसऑर्ट किस्म के आ रहे हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है ना हमेशा से हमें ट्रस्ट करती आई है, ये नहीं है कि, और उन लोगों को पता है, और हमारी भी ये एक ऐसे समझ ले एक पावर होती थी कि हम जो भी काम करते थे हमारी ऑडियंस हमारे साथ होती थी। तो मैंने आप इसे कहा कि ये जो ऑडियंस हमारे साथ नहीं है, ये ऑडियंस को या तो क्लियर करें, अगर हमारी ऑडियंस हमसे राज़ी नहीं हो रही तो इसमें कोई बात नहीं है, जो अगर उनको पसंद नहीं आ रहा काम तो हम नहीं करते, हम अपने लिए तो हम नहीं कर रहे ये चीज़, हम तो कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के साथ इन टच रहने के लिए। टच रहे, मेहनत होती है, एक 4 साल की स्ट्रगल, 5 साल की स्ट्रगल देखें आप। अगर आपने भी ज़िंदगी में कोई 4-5 साल से कोई काम किया होगा, अपने घर बनवाया होगा, कि कुछ भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट की होगी आप 5 साल से, और वो अचानक से आप कहें कि नहीं यार अब इसको ख़त्म कर दो, तो आप खुद बैठ के सोचिएगा कि उसको ख़त्म किया जा सकता है, या आपका दिल करता है कि उसको जारी रखा जाए, किसी न किसी तरीके से उसको जारी रखा जाए। तो मेरा आने का यही मकसद था कि हमारी जो ऑडियंस है, अगर उनको ये चीज़ नहीं पसंद आ रही, तो हम अपनी ऑडियंस को अलविदा करते हैं, बस, और इस काम को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। हाँ, बस मैंने भी आज बेटी को यही कहा है कि ठीक है, अगर हमारे ऑडियंस हमें पसंद नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि नहीं जी आपने मतलब है कि ये काम नहीं करना, मतलब है कि हम पर्दे में रह के बेटी कर रही थी। अगर वो कहते हैं कि ठीक है ये काम ना करो, बंद कर दो, तो आज से मैंने बेटी को कहा है कि ये आखिरी हमारी वीडियो है, इसके बाद हम कोई वीडियो नहीं बनाएँगे। तो आपका हमारा साथ शायद यहीं तक का था। सिर्फ हमारा मकसद ये था कि मैं एक उम्मीद में फिर भी चलाई जा रही थी कि मैंने कहा, मैं सोच रही थी कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, लेकिन ऑडियंस ने ना हिम्मत तोड़ दी आखिर में आके। तो उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ पे आके ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरी 5 साल की मेहनत। आप ये खैर, टेंशन ना लें, आप सब्र रखें, अल्लाह ताला देखें, अल्लाह हाँ, ताला ठीक है, एक अल्लाह रास्ता एक बंद रास्ता करता बंद है, होता है तो 100 रास्ते खुल जाते इम्तिहान हैं। आप हाँ। अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, ये नहीं होता कि बंदों की तरफ से नहीं होते। हुँ। तो अल्लाह ताला ने इसमें कुछ बेहतर ही सोचा होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा इसमें। वो तो आप है। सब्र रखें। अभी दिल नहीं मारा था कि 5 साल से जो, यकीन कीजिए रात को जब मैं सोती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि काश मैं सुबह उठूँ और मैं अपने काम पे चली जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, बस चलो ठीक है, परेशान नहीं होना। को छोड़ के आए ना, उनकी खातिर दिल करता हाँ, था, चलो लेकिन अल्लाह जब मौका ही नहीं मिला, जब 2 ऑप्शन दे दिए गए, या तो फिर आप अपनी जॉब को देखें या वो देखें, तो बिल्कुल, मजबूर हो गए थे, बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए थे, चलो तो इसलिए नहीं कर पा रहे थे। ठीक ठीक है, है, यहीं अल्लाह पे हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं और अल्लाह ताला आपको अपने घरों में बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, खुश रखे हाँ जी। और आमीन और अल्लाह हाफ़िज़।